Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui dans la correction du premier d'idée pour la classe du première année Bac Lettres. Alors, on commence par le document. Nous avons ici la variation de la testostérone en nanogrammes par millilitre et de la taille en centimètres et de la masse des testicules en grammes en fonction de l'âge chez le garçon. Alors, pour la testostérone, il est marqué par une ligne. Donc, vous voyez, هذا هو التغير ديال كمية التستوستيرون عند الشخص بدلالة العمر. فتلاحظوا بالنسبة للتستوستيرون من عامين 4 سنين 6 سنين 8 سنين حتى 10 سنين عاد تلاحظوا بأن كمية ديال التستوستيرون فغاداو تتزاد. يعني إلا بغيت نحدد كمية مثلا ديال التستوستيرون في هذه النقطة فكنعتمد على هذا المنحنى هذا ولا على هذا لاكس. يعني مثلا باغ اكزومبل في لاج دو 10 فغادي ندير الاسقاط راه هي تقريبا 0.7 نانوغرام باغ ميليلتر ديال الهرمون التستوستيرون. وعندنا كذلك في الوثيقة لا فارياسيون ديال لا طاي، يعني تغير القامة بدلالة العمر. فتلاحظوا دونك لا طاي اللي ماركي ici ها هي. كنلاحظوا باللي لا طاي il augmente en fonction de l'âge. ما حد الطفل كيتزاد في العمر الا و لا طاي او لا الطول فتيتزاد، يعني تيتزاد من دونك الا بغيت نقرا لا فالور باغ اكزومبل ديال الا عنده عامين فاش من اكس اللي غادي نعتمد على هذا. دونك كندير الاسقاط على هذا لاكس هذا. دونك تقريبا باغ اكزومبل 50 جوسكا 60 سنتيمتر وحنا غاديين. دونك ابري عندنا هنايا لا ماس دي تيستيكول. دونك لي تيستيكول هما هادو عندنا بنقط او ممثله المنحنى الممثل بالنقط المتقطعه. ف هاد المبيان اون جينيرال كيمثل لنا تغير ديال كميه هرمون تستوستيرون وتغير ديال القامه و لا ماس دي تيستيكول كتله الخصيتين بدلاله العمر. La première question, à quel âge la masse des testicules atteint 20 grammes? فوقاش la masse ديال les testicules كتوصل من عمر فاش كتوصل la masse ديال les testicules 20 grammes. دونك غادي نقلب على la masse des testicules هي هادي، نقلب على 20 غرام ها هي. لو اش من عمر دونك غادي ندير الاسقاط على المنحنى ديال la masse des testicules هو هذا. دونك vous voyez دونك كنستعمل مسطره نورمالمون ou كتجي النقطة ديال l'intersection. ça dépend ça dépend la valeur. donc هنايا هي القيمة أو l'âge. donc presque 9 ans. donc عندنا هنايا 9 ans et demi. donc هنايا 9 ans et demi حتى 9 سنين ونص عاد ديك الساعة كتوصل la masse ديال les testicules كتوصل 20 grammes. Justifier la réponse en traçant sur la courbe le point d'intersection entre la masse des testicules et l'âge. donc هذه هي البوان d'intersection. يعني كنرسم واحد المستقيم تيدوز من لا ماس اللي هي 20 غرام دو لا ماس دي تيستيكول مع لو بوين d'intersection مع لا كورب. دونك كندير اسقاط على لاج كيعطيني لاج اللي بغينا. après la question qui suit, que représente le document ci-dessus. donc هنا الا لاحظتوا فالاسئله ما منظمنش. لو دوكيمون شنو تيمثل؟ يعني بحال لو تيتر دونك قلنا سي لا فارياسيون du testostérone et de la taille et de la masse des testicules en fonction de l'âge. هادشي اللي تيمثل لينا لو دوكيمون. La troisième question, comment appelle-t-on l'hormone responsable des changements physiologiques chez l'homme? شنو سميت هاد الهرمون؟ راه عندنا في الوثيقه هو هرمون التستوستيرون. après غادي نجيو la question 4. donc dans la question 4 nommer la phase X quelle est sa période. donc la phase X هي هادي. donc كتكون بين l'âge de 10 ans vers l'âge de 18 ans. donc هاد la période هادي فتنسميوها l'âge de la puberté. après غادي نشوفو
la période donc entre 10 ans vers 18 ans. Par quoi la question 5, par quoi se caractérise-t-il? Donc les caractéristiques de la phase ou bien de la période de la puberté, des changements physiologiques. Des changements physiologiques, les تكرناهم. Alors, déterminer pour la question 6, déterminer la teneur du testostérone à l'âge de 14 ans. Donc, l'âge de 14 ans, غادي نمشي نقلب على 14 ans. هاي. Donc, l'âge de 14 ans, قال لنا la teneur du testostérone. Alors, غادي ندير الإسقاط نقطة تقاطع مع هذا المنحنى ديال التستوستيرون وغادي نحدد دونك التستوستيرون هو هذا فغادي يعطينا هاد لا فالور دونك بريسك هنا دونك 5,8,9 نانوغرام منساش الوحدة نانوغرام باغ مليلتر d'accord voilà donc justifie la réponse donc la justification غادي ندير voir le schéma donc راح ندير هاد les points d'intersection la question 7 donc pour la question 7 à partir du document déterminer la taille du garçon à l'âge de 20 ans donc عندنا le garçon atteint 20 ans اشنا هي la taille ديالو donc ها هي l'âge de 20 ans غادي نقلب على le schéma ولا la courbe ديال لا طاي اللي هي هذه ممثله بهاد الخطوط في هذه دونك كندير اسقاط فكندير على حسب هاد لو دوكيمون فتيوصل حتى دونك تقريبا 172 متر و 72 داكوغ دونك لا جيستيفيكاسيون هي هاد التمثيل هذا اللي درنا هنايا بون كوراج